کو کیسے موبلائز کرنا ہے, مزید انکریز کرنا ہے. اب اس میں جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے نا بیسیکلی وہ ہے کہ ٹیکس پیئر بیس میں سبسٹینشیل اضافہ لانا ہوگا. بیکاز ایٹ دا مومنٹ دیر از اے ٹیکس گیپ آف آلموسٹ 70%. یعنی اگر 100 آپ کے ہیں نا ٹوٹل بندے, تو اس میں سے 70 جو ہیں وہ نہیں آ رہے آپ کے پاس, بیکاز ٹیکس ایویژن, ٹیکس اوائڈنس, یہ ہے ہمارا پرابلم. تو اکانومی کیا بہت بڑی بات ہو سکتا ہے, اس کے اوپر سوالات ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو میں اگین جو ہے وہ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں, آپ اکانومسٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں ان کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ہم عبداللہ یوسف صاحب سے پوچھیں گے اگین کہ عبداللہ صاحب, جو آپ نے ٹیکس کے حوالے سے کہا, کیا مسئلہ ہے ٹیکس کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا؟ آپ نے کہا لاگو کرنا بھی مشکل ہے, آپ نے کہا ان سے کلیکٹ کرنا بھی مشکل ہے. تو کلچر کیوں نہیں پریویل ہوتا؟ تاجر حضرات کے لیے تاجر دوست اسکیم کا انعقاد کیا گیا اور پھر بھی ان کا کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے, ہم فکس ٹیکس نہیں دے سکتے. تو آخر ٹیکس کیسے لیا جائے گا؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کا ایک سولوشن ہے نا وہ ہے سسٹمٹائزیشن تھرو آٹومیشن. کہ آپ نے ہر چیز کو جب آٹومیٹ کر دینا ہے اور ٹوٹلی سسٹمٹائز کر دینا ہے, تو یہ جو اس وقت پرابلم آتا ہے نا ہمارا, وہ ٹیکس ایویژن اوائڈنس والی بات میں نے جیسے کی, وہ چیز جو ہے نا وہ پھر پاسبل نہیں ہوگی. بیکاز دا سسٹم ول برنگ آؤٹ ایوری تھنگ. کہ آپ کی تو اتنی انکم آئی ہے اور آپ نے کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنا انکم کو, تو پھر آپ اس کو ریچ آؤٹ کرو گے. میں طارق صاحب سے پوچھوں, طارق صاحب کیش کا کاروبار کیسے پکڑا جائے گا؟ ڈیلی دکاندار لاکھوں کیش میں کرتا ہے, شو نہیں کرتا انکم, اور کہتا ہے کہ ہوئی نہیں, ہماری تو سیل ہی نہیں ہوئی. میں اس میں تو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نا پرانے ٹیکس پیئر کو ہم زیادہ پریشان کرتے ہیں, گورنمنٹ کو اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کریں. یہ تو ایک وہی والا بیان ہے نا کہ اگر پرانے ٹیکس پیئر اسکویز کر رہے ہیں. اسی طرح لائک عبداللہ صاحب کا جو ٹینور تھا 2004-2008 ایک سنہری دور تھا. ہم لوگ آج بھی ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے سیلف اسیسمنٹ انٹروڈیوس کروائی تھی اور وہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ پڑا تھا مارکیٹ میں. سیلف اسیسمنٹ مینس ہم اپنی جو انکم تھی اس کو خود احساس کر کے ہم اگلے سال ریٹرن اس طریقے سے بڑھا کے کر دیتے تھے. اور یہ ان کو کریڈٹ کرتا تھا. سب آنےسٹ ہوتے تھے, بالکل کرتے تھے, کیا ہے لوگوں نے بہت اچھا. مطلب ہے کہ ان کو پوچھے نا ان کے اس کو فگرس کیا دیے تھے اور ٹیکس کا جو کلیکشن تھی وہ کتنی اچھی بہتر ہوئی تھی. ابھی جو آپ نے تاجر دوست اسکیم کی بات کی ہے, میں چھوٹے ایس ایم ای سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور ہم نے بارہا میٹنگز جو ہیں چیئرمین ایف پی آر جو فارمر تھے ان کے ساتھ اور جو ابھی موجودہ ہیں ان کے ساتھ یہ بھی میٹنگ ہماری ریسنٹلی ہوئی ہے. اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں انہوں نے گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی 100 روپیز سے لے کے 1200 روپے تک, ٹھیک ہے, یہ جائے گی اور 3000 روپے تک میکسیمم بھی جا سکتی ہے. 3 کیٹیگریز آئی گیس رکھی ہیں انہوں نے, اے بی سی. جی, تو اس میں جب ان کا جو ہمیں ٹیرف دیا گیا, جو پیپر ہمارے سامنے آئے, تو ایک ایریا اس کو لائک ملٹیپل بزنسز ہوتے ہیں وہاں پہ, تو اس کو انہوں نے کر دیا کہ جی آپ نے کسی جگہ 40,000, کسی جگہ 60,000, کسی جگہ 70,000, 80,000 پر منتھ. تو اب اس میں دیکھیں نا ایک ملٹیپل بزنسز ہیں, مختلف شاپ کیپر ہیں, ایک کی سیل اچھی ہو سکتی ہے, 2 کی, 4 کی, 10 کی ہو سکتی ہے, اب سب کی ایکول تو نہیں ہو سکتی. ایک روڈ کو ڈکلیئر کر دیں. آپ کو یہاں پاز کرتی ہوں, میں ڈاکٹر ایوب مہر صاحب کو لائن پہ لینا چاہتی ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اوور کال. آپ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آج پالیسی کے حوالے سے جو اگین ایکسپیکٹیشن تھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی کمی آئے گی, ریڈکشن آئے گی, 200 بپس کا زیادہ بولا جا رہا تھا, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ 250 تو ایک سرپرائز ہو گیا یا پھر ابھی بھی تھوڑی سی ڈی مورلائزیشن ہے بزنس کمیونٹی میں؟ نہیں, آپ نے خود ہی بتا دیا, میں خود بھی یہ چیز مینشن کرتا کہ مارکیٹ کی جو ایوریج دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ڈیمانڈ, ایک چیز ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن. ڈیمانڈ تو ظاہر ہے ڈفرینٹ تھی اور وہ سنگل ڈیجٹ میں جانا چاہیے, میں ایگری بھی کرتا ہوں, اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے.
और 5% रिडक्शन की जो डिमांड थी और अल्टीमेटली इसको सिंगल डिजिट में ले जाना, वो डिमांड थी। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, जिसमें स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स भी थे और दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर के, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन 250 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन आके इन्होंने इसको राउंड ऑफ 15% कर दिया है। और इसके बड़े जो, अगर आप कह रही हैं ये सरप्राइज है, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि अभी भी वो इस टाइम स्टेट बैंक में गवर्नर साहब जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी मीटिंग चल रही है, उसमें यही चीज मेंशन की गई है उसके रीजंस में कि जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन थी, जितना इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिडक्शन आई, ज्यादा कमी आई थी। तो उसको देखते हुए और अभी भी फ्यूचर में भी मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर में जो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से बनाते हैं। उसमें लग रहा है कि मजीद कमी आएगी इन्फ्लेशन में, तो 250 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन। अच्छा, IMF की जो फोरकास्ट है वो 9% पे है, यानी कि 9.2 और 9.3 IMF प्रिडिक्ट कर चुका है ऑलरेडी। तो आपको क्या लगता है, जब हम इंटरेस्ट रेट को गिरा रहे हैं, ये एक खुशाइन बात है, यकीनन इससे तो कारोबार बढ़ेगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसके कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्या दोबारा टाइटनिंग की तरफ जाएंगे? क्योंकि हमने बहुत सहा है, पूरा साल इंतजार किया है। नहीं, मेरा ख्याल है अभी राइटिंग की तरफ नहीं। देखिए, स्टेट बैंक जो होता है उसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आती है, हम कहते हैं इसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इसको अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो, मुल्क में GDP ग्रोथ रेट को भी अचीव कर रहे हैं और इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन ये हो कि इन्फ्लेशन हो जाएगा आने वाले शॉर्ट टर्म में 2-3-4 माह में, तो फिर इंटरेस्ट रेट को स्टेट बैंक में या कोई भी दुनिया का सेंट्रल बैंक को वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन नियर फ्यूचर में अभी कोई ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। तो GDP ग्रोथ रेट हमारा जाहिर है बहुत पूरे खत्ते में डिक्लाइन कर गया है, सबसे कम है। इस टाइम तो हमें ग्रोथ पे तवज्जो देनी है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट रेट कम करने ही थे। अगर इंटरेस्ट रेट कम अभी भी ना होते तो ग्रोथ साइड पे हमें प्रॉब्लम यकीनन हो जाती। तो वो टैक्स के हवाले से भी लास्ट डेट्स है ना, वो भी हमारे पास डेडलाइन हो चुकी है, तो टैक्सेस के हवाले से क्या समझते हैं? टैक्सेस की सूरत हाल तो देखिए सबके सामने, जब ये टारगेट रखे गए थे तो मैंने एक प्रोग्राम में शायद आपके साथ भी ये बात की थी कि जो टारगेट रखे गए थे, पहली बात ये वो टारगेट अचीवेबल नजर नहीं आ रहे थे। हम बात करते हैं ना टैक्स टू GDP रेशियो की, टैक्स टू GDP रेशियो वन ऑफ द पैरामीटर, उसके देखने पड़ते हैं। इस पैरामीटर्स को देखते हुए 3 जो हुकूमतें आई हैं गुज़िश्ता, तीनों ने टारगेट्स की बात की है और वो बात ये भी करते रहे कि हम डायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट पे जाएंगे, लेकिन जाते सब लोग डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ही है। अभी भी जो है इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए हैं, रिलैक्स नहीं किया। अभी आपके साथ यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, मैं बड़ा हैप्पीली कह रहा हूँ कि ये इनसे पूछिए कि इनके दौर में जो एकदम से टारगेट अचीव हुआ था वो रिकॉर्ड अचीवमेंट थी। एक मैं समझता हूँ जंप लिया था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से नहीं लिया था। उसमें ऐसा नहीं था कि पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई थी, हालांकि उस वक्त कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन कोई पकड़ धकड़ शुरू नहीं हुई थी, कोई सख्ती नहीं की हुई थी। एक सिस्टम बनाया गया था, अचीवमेंट हो गई थी। टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा उनको रिलक्टेंट ना बनाया जाए, उनको थोड़ा रिलैक्स भी किया जाए, बिल्कुल, फिर टैक्स किया जाए। ये दुनिया भर में ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है। इसी तरह से होता है कि टैक्स नेट में अगर कोई शख्स टैक्स नेट में शामिल होते हुए कोई फेयर होगा, एप्रीहेंशन होंगे, तो खौफ की सूरत में वो अगर टैक्स देना भी चाहता है तो शायद वो अवॉइड करेगा। ये खौफ का एलिमेंट जो है ये बहरहाल खत्म करना होगा। वो एक टैक्स की कलेक्शन में एक बहुत बड़ी रुकावट होता है। खासतौर पर डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट तो आप चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर GST बढ़ाकर कलेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में ये खास एक रुकावट होती है कि अगर खौफ होगा तो फिर डायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन कम हो जाएगी। और अभी तो कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा, किसी भी मद में जो है आप डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो वो अचीव नहीं कर पा रहे, और ये आपको फिर मिनी बजट पे जाना पड़ेगा। वेल थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस मैं तारिक जदून साहब से पूछूंगी। तारिक साहब, इतना भी बुरे हाल नहीं है। फिस्कल ईयर जो FY क्वार्टर फर्स्ट खत्म हुआ है, इसके रिजल्ट्स एक्सपोर्ट्स के हवाले से दीज आर गुड। अगर हम इम्पोर्ट के देखते हैं तो नंबर्स में कमी आई है। हाँ, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ी है, लेकिन रुपया स्टेबल है। IPP से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स गोइंग ऑन। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा उसके अंदर अगर हम टैक्स को ही लेकर, अब हमने IPP को छोड़ी है जान उसकी और थोड़ा सा हमने टैक्स की पकड़ ली है, तो ऐसा है क्या कुछ कि हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए? देखिए, टैक्स को जब तक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, हम जो नए एरियाज हैं उनमें जब तक हम नहीं जाएंगे, हमने खुद ऑफर किया है कि हम
जो बिजनेस कम्युनिटी है वो खुद इस तरीके में आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है कि जो आपके नेक टैक्स पेयर हैं उनको ऐड ऑन किया जाए और इसको ब्रॉड किया जाए। जब तक टैक्स नेट बढ़ेगा नहीं तब तक हमारी इकानमी संभलेगी नहीं। और आज ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है जो फुफवाराज का एलिमेंट है या ये, इससे अवॉइड करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए। जी जी। और इसमें सिस्टमेटिकली हम जब तक इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, हम सिस्टम प्रॉपर अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब पीओएस के ऊपर हम जाते हैं, पीओएस का जो सिस्टम आया था हाँ पोस्ट के ऊपर, अब वो देखे ना ऐसे मार्केट में चीज़ें हैं जिनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा और खुद ही रास्ते भी बता दिए जाते हैं। मैं उसके क्रिटिक नहीं हूँ, अच्छी चीज़ है, मगर अब देखा जाए कि किसी जगह पे रकबे के लिहाज से कर दिया जाता है फिर उसको वापस लिया जाता है, तो मतलब ये चीज़ तो कोई मुनासिब नहीं है। और जब तक मैं कहता हूँ कि अभी